أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Kwezi wa Komori na Waislamu pia na wanadamu pia. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Leo nsina maudhu muhimu tsaila amandeze suije bokao miuja wakati ti wanyisada minanyi shangabo baadhi za ndongo wakaomba se wana ndongo wenji mbavi na johanzani ni hadisi haswa wamojano wanama bokao wafanyao ze hazibu kaonga zifanyao zinu nando uhashirisha owakomori holi honde zijiriyo harimwe daula nyumeni banu tika udunga intervention ya hemwanama mudu wakao mwanama musawitse na hakayabo bakamba biza masuala rakau hadisi bazima na hunu mudu yafanya intervention alafu mangoni mwe makalima ya jayabo ndokaya kijaka ustahiki mathala nini fanye deba da mina mndu fulani hasibabu ya ukaya namna ya jelezao holi honde namna one sao kango ndotro alafu warimwa intervention ya mudu hiyo ti parihani hayabo ti do uisambabiza masuala alafu mwanama musawiye nijib alafu sikanza nije ni suri nyembabi ze point hizo banu baada na hadisi mbavi ndamina na mudu apres ni mwambieni ukaya banu inusuje bokao ngejo kanziro mbavi ukaya banu sisonsi pia hena mndu ngene hali bokao yofikiri neno no bokao yojeleza neno mna bokao yehona zenongo na hiyo ndio namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yariumba alafu mizo nakanza nambio wandu bokao idunga haswa nsuju waka mwanama mudunge banu na musawi base kwati banu shamanzo nambe ukaya benjai kati banu nono kati banu bolt kwati banu na ondo wandu bokao tikanza wanishilia shambo sengwa joni shilia baada banu monti anusi wandu bokao ri pashia hale subaki bonze nyakati zinji yani mruka na yahuba na umuhimu yokaya mru ya parise wana homa hala ni mru ya liyomri hadisinda enao abati mbio mahala na hea wamitika hunu jusqu'à 2017 wabaka ujamru wabili mwana maule wa Hokkaido mahala hule shawo mahayo pia miwe nchi Japan kufanya licence magister doctorat na kufanya hazi wakaba na mkomori hunu donc abweba kibuka ya namna nifanyao ya socialisation cela veut dire que bya parisi wa komori wandu wado hadisa mdo harma za réseaux sociaux harma za réseaux sociaux hizo tijua musawi si hadisi siko bon abo ngwa hebenze abo mdo bakaundu shida hamparisa wandu hadisi wandu bakangwa jipresenteo tatiparisa musawa harma wakati mi umpara ri hadisi mbabi baadhi za ndongo baadhi za mulahadhati baadhi za remark mi hadisi wasi lepanza hilo pamoja na mudu si hadisi baadhi za mulahadhati na baadhi za remark na namnensi endao etc mrubokao nja paro do hadisi nae zinya katizo kati da musoni hunu bolt pamoja no kati do mona bon ti ono kai mru tsena ba he bokao interesse ya he ces informations ndo badilia nao harima za réseaux sociaux bon si hadisi comme ça et aussi musoni hunu mananyasi benjae simono yeuji interesse harima za activité za réseaux sociaux mi humpara wakati ri hadisi mbaviri ribadili baadhi za fikra namna bokao ngebidio ndo hashirishe wakomori walo ndani namna wandu wajofanya hata wandu wajue namna hawa iliyo namna wandu wajofanya hata nchi hatu direje harima zenzia za kisharia za kikawaida harima ndo bokao si wa pariso harima za réseaux sociaux wa wenji mbavi bokao mi wa parari hadisi soit par messenger surtout la plupart du temps alafu si ubadili ana fikra je
Donc pourquoi na kanzani ni on introduction hiyo tikanzani on introduction hiyo ukaya banu dokaya hiyo yani yo de kibinadamu yani haswa ndo kati wa mri alobonze bon c'est bien normal wandu wa hadisi mri hata mru fulani wandu wa hadisi etc no normal bokao kezina hata mushkila na bo kabla rane jende njia upande huo mimi namna nikao nari mwa maisha dokaya mem wandu bokao wakatu mdukatsu ona ukaeze ndongo wafanya weneno wajelezao sawa au mwendo oti sawa miti ono hata ukayofa yo ndongo njema ukamruya zi relation kama mru yati hadisi dena mru fulani au mru atifanya debanda dena mru fulani asibabu ukaye namna ya jelezao au ye namna ya jibali yao memu ya dini ya hahe au umona namna ya kaujibalia yujibala namna fulani amjotoa mfano en 2014 tikatende harma conference Malaisie alafu conference hiyo baka ya mru juif ya jayabo akazemne kofa ola comme ça bon c'est facile ya ujoka ya juif alafu baka ya wandu wala armazenti za kisla za kiarabu wa jayabo hata wajomona warambia wadeza wabamrati mrongozi wanrati mrongozi alafu minjelewa pourquoi mratso jojo ya mrongoza mitiharaya bon senderi hadisi tikansida mina irifanya mbabi za deba hadisi ndongo za usu histoire ya kibinadamu etc hajiviwa bon zenongozis nabo andu wakawajarmaye conference hiyo wala armas dawa za Islam wono kaya tende tor kati hadi tikansida mina juif hadisi en plus mahalani bokao bon ngarianshio huno bose harma surtout les universités bokao mru yakawuzisoma. C'est très rare yo kamra par ceci là bon ce sont des athées la plupart du temps ce sont des shintoïstes ou bouddhistes ou bon mru hawli harma système hiyo kamru mujua hadisi daina wandu wa religion différentes na wafanya débat na wandu wa namna bokao henda namna fulani alafu mitona ma mru yeshi harma system hiyo pour moi upande wangu si ndo faida zinji si jandongo zinji alafu njashindana diriki hata ze remarque zafanyiwani ni Musawi surtout bon yakaone soka ya mru jamii ndo fanya debanda minando nifanye debanda mina na benjae au nifanye debanda mina na wandu wasaya alafu mimi mjorine njeze ukaya hunu japotena ngabo yani ngabo mikonsi minji bokawe mikonsi yo mikonsi bokawe ya wandu difference swafi si bon bravo huli hokamre janda akansida ino wandu hadis to n'en parlons plus karim dum komori bon quel que soit idéologie henen namnambia ka ujeleza njashinda na diriki yesu ala ya mwanama Musawi ukaya bon ufanye debanda wenando alafu yakaoneso ka mimi ndio kanifanye debanda mina Dr. Abdul Hakim na Hasani Hamadi na doktori je sais pas donc namna emelezo yakaujahe namna hiyo alafu manzo niambie mwanama Musawi kaya amjokaya holihode namna nsi hatu ilio peut-être des nsi sous-développés ze complexe zoziheya and complexe karinga bomru tijaringe na diplôme fulani na diplôme je n'arrive pas à comprendre ça et façon hiyo yoke jahe harmazen sinku hata kajahe ulondo adingoni wa he harmazen zatu ukayari ngamru lamna diplôme fulani ario ondo la ya kensinda ino lario kajaka ustaikia rongo nda ino labo fanya debanda weno ino no islando ngo bazatu hata mbabana armule mengo mimi wakati problem ya hoshia ya haja komori mimi wandu wengi tu wakondo kofa mrushia mrati hadisi ndaina eja na alafu minjelewa wakati huo manama Musawi akafanywa pressures za kweli sinyakatizo hizo mimi mparari hadisi kwa wakati ule mashia wa sasa ni wafungwao Musawi ngadi je n'arrive pas à comprendre pourquoi mrati juju hadisi ndaina na Musawi wakati huo tukati si hadisi discuter what's problème donc pourquoi bajoka bon ketso kangabo mwelewano ngarijo juareze point commun ze point zito comme on doit discuter donc à la fin njelewa pourquoi mathalani mwana Musawi na wasaya ona ukaya bon kajaka ustahiki arinti hadisi damina na tifanye debanda mina mrobokao mathalani ka hajar mo internet
au hajari mwaze diskusio zangu ngojelezwe namna yeye yazoea ni namna yao nokaya masula ya hadisi. Mimi njashidana parise raisonnement yokaya pourquoi nsujojo na hadisi damina benjae tujue maana na tujue hadisi damina musawi tujue maana na tujue hadisi damina nono tujue maana na tujue fanya deba damina mudu banu hata kiki banu ketsokanga bo mndu jojo haya ya mmoni mimi ngamitiarini ni fanya deba damina kiki yani kangu nzori hadisi na mungu mnike message yangu ya telefoni yangu ripare hadisi atambaba Lukman garijojo amia mjojo hadisi damina bonga mjoka ya bonga mina ze position za hao mwelewao zero ulio kari wasuli harma consensus consensus de shingereza bon shizungu consensus ando wado fanya correction donc nsona hata mimi mjojo hadisi damina kiki kahamba yangu nzori hadisi ngarjo hadisi bon ka mbalu kumanambari hadisi ngarjo hadisi par messenger au nzia izino waji donc oko ya johamba yani mrubo kao bongo au harmaze réseaux sociaux ngwa discuter ou aussi ngwa discuter au sujet nzima quel que soit les méthodes ya bozilo différentes voilà donc yondi na kanzani onese harma bamfikiri bala mwana mamudu ambo kani fanye video ni discuter mabe sujet shamimi yondi mimi ni onao dokaya bon hofanya débat bon mdu fanya débat mi ufanya débat un peu partout ndine chez yokaya harima baada na timize misomo yangu tikausomesa après tikaufanya mramba tika assiste professeur akausomesa deba namna ya kufanya deba hiyo mambo mazima terebo kwa ndusoma harima university social science donc tikausomesa undergraduate yani wando wakausoma harima wala première année, deuxième année, troisième année, quatrième année à l'université. Parce que assiste professeur yakayabo ya usomesa débat etc. Mais avant tout wakati na kamalezi rahane jaja Japon kamalezi yunane bahi bon rikari njo harmaze club za débat puisque bon ici en Asie vahe ze débat bakazofanyiwa daima harima ze université mbali na mbali wana finali bon wakati Malezi wa uhunda wakati Singapore surtout Singapore offer wanazioni wa yohar madeba donc wakati raka university ya mahiyo rido dunga ze deba hizo rekanda sina orenjia re discuter etc. donc mdunge na sharabu hamba khalfia background hiyo yokaya bon mresazo yeye namna yo kambujo hadisi daena mndu ina banu hadisi daena mndu fanya deba yeti tafsiri kamdunge d'accord donc wala ndongo na kanzani ni hadisi zi wanama ili wandu wadojula no kebano wandu indrini banu waimru indrini bon ni wanike babiza remarque na babiza information zani husumi imi pisko bala harma Qur'ani wakati Yusuf alayhi salam yenda Misri wakati au mushkila wahid no wanani abajalni ala khazain al-ard inni hafidhun alim umnike finance pisko mjojwa Nigeria au ndongo fulani yonje makawandu waja kwa tsujulana bomdu ya jivumbuo kwa bane mdu hindini shelea ketsu kama wazafanya remarque donc mdu jojuwe namna mdu yafanya remarque donc abai conclusion ya hizi habari zinakanza nambe kama mimi ntona hata problemu hata bali yode namna nahulia de namna niyo nao ni hadisi damina benjae nifanye deba damina benjae nifanye deba damina na mudu nifanye deba damina musawi nifanye deba damina bolt nifanye deba mem damina kiki amjojo fanya deba damina baba Lukmani amjojo fanya deba amjo hadisi damina wandu pia alafu miti na hata miona kaya ulo ndo adingoni ila fikira yokari ngabo klasi harmo communauté au société arabo nge bidone de nado tsahamdu yonda doctora ya gon ya international cooperation security and safety or whatever au mtujua de na doctora jonda do hadisi do cancer dunga na comme ça pour moi ulo veke wakao ya harmazensi za se développer mais anormal bon andro ndongo wakao kazi tizana kwa bokao zihana shewa harima ule mengo surtout bilion andro zi considérer haku harima emikonsi experience ça veut dire on a de mwalona experience si on a de bokao do wa shindo wa fanya innovation au fanya creativité yando betso kayonzi abonge tijona wandua watu mbabie namna hiyo kaya bon quelque soit ces divergences
shawandu atsidozi ya communication bari habarije bon mndunguje les zones namna fulani au na metodi fulani nonge bidi wandu wafanya hata toujours bake communication c'est très important basi wandu ralanti nzima lilona dini nzima na mondo nzima ze objectif ngizo nzima quelque soit bonga hivi nze madama sisi karjomba sawa na hizo ndio namna Qur'ani ya hamba walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama lijnati wan nas ajma'in ya kaanza yonese ukayabo wanadamu wa ngono wa ombishi ha na différence na modo différent shayo ketone sokaya wandu kwa naujo kanti wandu wa hadisi surtout madama ngami harmo sujet hiyo banom konsi wa kikomori namna ulio mongoni mweze problem rilo nizo memo harmo bwana ino dokayabo wandu kwa shindi wajiwanyisa wandu wakana information alafuza information hizo za circulewa ukayabo zile information zilo na bea fulani cela veut dire que si karishindu zingara secret banu mengoni mweze problem ziliyo banu henna ndongo mbeba Lukman na jamvila hewa hamba galetsingo uraswili wa opposition ba henna ndongo za opposition ra discuter ngasingo ula mbeba Lukman ukaya emi consider namna hiyo andu kwa shindi wa ranu kwa namna wandu wahulia wandu babufu arodia ka hamba mdu kama na mhambo secret wanamwambia balaka na tamachemo kana kujoinda yaza ndeswiri de namna communauté société ya Komori ya hea yani donc na yema na kaeleza hiyo tukanza neleze mwanama Mudu na Musawi na Benjae na Bolt na wala na Isa ukayabo mahadisi bokao akaenda wandu wakubaliana ukaimi konti hatu ya kikomori de namna hiyo yani mjojua yani wandu hadisi comme ça et puis bon wandu wa discuter bon gejo mkini shihabala mathalani kama hadisi dami na Mudu ti hadisi dami na Mudu hata shoke notsongezekea hapo mitine ndada hadisi na Bolt kena mkini sheke kentsone sukati na henda na hadisi dami na Benjae no yonde namna sisi rekawenshi sho mushkila ndaba kawandu wandu kwa shindi wajambili ya ukaya yode namna wandu wafanya wala faglabu wandu ji accuse na hypocrisy na hypocrisy hypocrite wandu jone sokabala ngabo nafiki yani msiko mndu kufikira ukaya bon banu wenge bidoke harimo na uke equipe yinu ngono dabunga we equipe yinu abuke tustaiku hadisi dawena mdu fulani alors que bon d'une manière pratique c'est pas juste donc kwa mndu hadisi pia donc aizo ngamanzoni eleze sujet hiyo batidoka hata complexe batidoka hata problem na bie mwanama Mudu surtout na mwanama Musawi na Bolt na Isa na wale wanatumvubwa na tumvubwa ndo mi hadisi pia na tindao bahi miwanza wakatini hadisi dami na SMS voilà je discute avec tout donc akaito kama thala ni mndu ngono kaya abo mimru wa khatwari kama mimru kwa mi hadisi dami na pia katwanza hadisi bongo jojua ya tsinze tsiparoni para au ya tsiparo hadisi voilà donc aizonge bidio wanduwa wele wana suje hiyo ili wandu atijodo jerengano kabanu ngabo mndu mnafiki na wanafiki au jao no anu discuter en général bon mimi hadisi damino wandu pia madena na hamba banaka kikiambari hadisi arjo hadisi to mbabalu kumani hambari hadisi ngaljo hadisi etc. yo de namna mimi ni wanao de namna mimi ni chibali yao de namna mimi naelewao et puis ngujo jali ke yo ndeze ndongo bokao zotsongeza wanduwa wala we harimaze ze problema ndo walo nizo ngamnanu kutawasatse na tambilo kafundi twahiria kafanya darsati jijana alafu ari havumbuwesu je hangu kariti mvumbua ndae no ana alifu chanja shida na parisa videondo mjeda nata ni juwe rangu kateni juwe namna ya nifumbua wakati wangu mjojue namna njoo reponde mais fundi twahiri namna ya selo hembe ya nabii akaoneso kayeye hatsaha bono ma opposition wende wa hadisi ndaone serikali wende wa hadisi ndaona mbaba Lukmani waonde solution kwa hiyo namna ari ya onesa alafu mimi wakati mitikaona kaya no c'est faux est-ce que c'est passé ndo kwa mbaba Lukmani dele janvila hahe wa pramwa hodo warenda zenai donc sinongo za husu ndongo ihu stage yao harimo suje hiyo ndo kaya wowo wajua ukaya zinongo zibiri nai daula ya hatu honda na shock sisi sonti pia si wasaya
ya hakika yani zerohozi to chafuka namna jamba komorika bati problem na aka problem politique au problem économique shazi chafuka namna wiji wafanyishiha namna habari zafanyishihe majeshi ya njia ya finjao bon ema bwatia jaziwa komsa bon arabe kama kujambo kashabana wiji wa vote zodoka hizo kweli sheza jiri le 24 mars c'était exceptionnel yani zenongozi zikaunuka alors que bakanzi ya zenji za kuibaze voti alafu ndo katsujwe maana zenongo za ka deborde haku bon ulemengu pia waona hindeni donc abo madama fikira fundi toahiri yaone soka yangestahikio ikastahiki bon wanu mabea yo maili wakenti wa hadisi mimi ndio naona ukaya no zajiri ndo kaya upande wahe serikali ndo zinongozi ka clear ukaya wakana zedhamana za heze vote nande serikali huandisa ukawarumeze na za daula harimo zaindi ni ze kampanya na hizo pia bukao bon hizo tinongozo kamera kensa dola za wakati mebo mbuhisi ukaya ya error namna ya jiri ya riwa sulishabano ikaharima upande wahe lejan vile mbaba Luqman donc aweka ustahiki wowo bon waonese ukayaze nongozi biri nayi aketso kabajiri erreur shibiri harimao juu puisque voilà ce qui s'est passé aussi ils ont informations zilo bien zilo confirmer donc kayaba nous voté wizo kazi jakaza pari hani le panza wilo kalija utosha wandu warekebesha zevotino ala yesu je ukaya ema assessori wazilo watsinjie harimwa watsinjie hula parlement na hula pia balangabo problema he préparation wiyo ke jakaya ani donc webulwa wanjia ojenda undeze preparation kazi jafanyi wando et puis bon wala wakahono kaya ngwajo na haya ukaya bon wamba voti na baraka bajaka preparation zako eli donc là ni mango nimeze asrari zako harimo namna zengo za kaujiri usiku ula mais à vrai dire je pense que upande wambe ba Luqmani desta ikiyoa kubali ukayaza erreur zijiri upande wa hao alafu bon warudi on solution bon wandwa rejeze daule namna ya kaya wandwa puisque fracture omungo wahe wako moringu wa mziro hakika wandwa waungulana namna ya utosha alafu fundi toahiri kaustahiki ke mathala niambie akahashindi hajuwai sujendo puisque mimi tifanya hypothèse ukaya paraît-il que mbabalo fundi toahiri kaja shinda ya dirike namna za ndongo za ajiri au information azi parisa information wakao kazi jaka correct mais zinji zonongo za kaenda par za rengo video na kamera na ngozi njibo kao bonzi shindi zionesai dunia pia namna za habari za jiri donc aweka usahiki ke akaitso kanga bo ajoka uraproshewa tidoka mrambe opposition shanda wanu serikali ne maana mimi position yangu naone safundi tahiruka yabano ya finahi ya shar'iyya kareje harmaye ya indini maqasidu sharia حفظ النفس وحفظ المال كارنجو هرمدو حفظ امانيه هي دوله ويو يعني ابو مدونgo kaya ketsina bidi ukaya ye serikali wala wakana zevo tondo akaurenda zenai abo onde video watseze excuse ondo wa video waono kazeno gozibiri nai li wando wareje harimo hawa ukange joka harimo amani shahombi ya opposition wende yoti onosokaya no c'est faux puisque yonge hatarili hiyo harimo systemu rawasuli inu dokaya mbaba Luqmani namna yafanya afanya namna bokao hakautia mvuo wizi harimo daula yani wandwa dorumia mvu wandwa dorumia shiguguru wandwa systemu ila ili ngo kamarekani wakati yesho kamra bala bundu kirango iho mruja hula bundu kienda fumu mndu bon donc abazenongo hizo ngizo na hakizi jiro harimo daula cela veut dire que ila hifdhu nafsi ngio harimo khatari akari kubali mbaba Luqmani ha continue comme ça yani kan kwa jonda solution cela veut dire que ya daula ngendo yanji harimo msajaja ya ukaya bon abona mrujo ka urumia force ngujo no kange na haki na ngujo kajumoja argumente ka aborone president ya rumentinu ya ruma force maana mimi nsojo jana ruma force hindini alors que daula kikawaida bon ndongo za violence na urumia mvu hizo zido bila hale wakati wandu watu kana usarabu wa waenshi alafu bon zenongo zafanyishiha na group yamba ba Luqmani yenjeza violence yenjeza gugurubo kango jo ka harmaya daula zinyakatizi jao bizo mimi dioni na ukaya rangonga bwe khatari ya he hifdhu an-nafsi
ngebidio mbaba Lukmani wae yajuka yabo hata wando harimo problem ya education ya hea daula inji ya shonga sajaja unjia bon ndungwa harimo uhara abo yeye ndebidio yafanye mouvement ya ukaya ya unde solution de loniyo she solution ketina opposition yonde opposition akaniyo harimo fundi twahiri madama ya kaya para ukaya bon ari ngebidio opposition wende wa kensi da wenafu na mbaba Lukmani onde solution non e sujet ukaya mbaba Lukmani wondo wamenya zendongo donc abo ndo wamenya ngebidio wo na umenye fusa ngo wale ne solution nge wale abondo kaya bon ondo wardi warejeze wafanye vote za nyumeni bokao bonga bajoja ma observateur international bon alafu ndo warejeze wandu wakena daula kikawaida mudu abasanda bwakahuja base kutsina nafasi yokaonde wa kensi urudiwe shilezo na hamba mangala kaya mudunga baba ngawe untine mnasini abo kanga baba amudu voilà tionesa au début balatamba wakauna biokari fanye video nini nele zembabe sujet inu alafu tionesa au début ukaya mimi namna nionao tila wakomori 4e baada bon mimi nshinda mina wandu wengi wakauti mesilamu bon hata wakati nekanda mina wandu wesilamu wono jifura mbiwata wa mitikiri mikansiri hadisi donc wardi tena mi arma hayati wangu mi interesse wa he zengo za husudeba sido participer arma ze deba malezi arma klabu na hunutse tika assist professeur harima usomesa deba na la fubon namna miujibi wakamruya hadisi daina wandu pia donc nchashidana parisai raisonnement yo kanti jina fanya deba dami na Bolt au nafanya deba dami na Benjae au nafanya deba dami na Mudu au nafanya deba dami na Musawi au nafanya deba dami na Kiki mjofanya deba dami na Kiki au nafanya deba dami na baba Lukmani ka na waketso kama mathala ninga bomdo banu jojo yone kimruma bio ka mjojibwa ka hajari rihadisi wala dena mna mimi nalelesheha nionao ukayantsina harudiye complexe ukayarimro hamanda amiari nendena do hadisi damina arina Dr. Abdul Hakim zode ze arguments zaka musawiyazi yazanzia arina hadisi damina Dr. Abdul Hakim au Dr. Hassan Hamadi la futsi mimi tioneso kayano yo complexe ukawe harmazenti sous-développé wewe uka alma huon c'est n'importe quoi doctorat ou tijindini bon ce qui fait et ce qui est important des expériences inezem hazimana damu yazifanyao donc zengo za classes okarola ngena jao bon c'est rien wandu jihundo kayangwa harimwa ndongo nzima wandu wafanya wandu de bana bakajaza sendika bo tijati hundu harimwa ze réseaux sociaux ngabo Mudu ngabo Musawi ngabo Benjae ngabo Bolt ngabo Isa ngabo Nono donc wala wandu bokao wandu wajihundu hamango harimwa famille ya hazi wandu wafanyao donc c'est bien normal quelle que soit les idéologies namna hena mzima jibali yao donc mrujo hafanya depa daina wandu hadisi na mimi mgwajala mudunga oyabo mo tiparisa ti hadisi damina na Benjae ti hadisi damina Mudu avant ukaya tinda mudi samani ti hadisi damina Bolt ukaya bon hawa za heze tension les attaques na zinupia qui c'est pas bon surtout la kasi wandu wa generation nzima ebindu wandu wa ces tension wandu wa faliki bon inamru gene méthode ya yafanyao mais wandu wa jempose harma za réseaux sociaux ukaya namna insi hatuende siwao ça va pas donc bon hena mru hata haye namna bukawe ya jeleza ngujelezo andu kusika do kansere fanya mabunjilio wandu ya hadise namna istahiko hena mru ya do jeleza mais hena mru gutsojeleza de sa façon vagabonde ou bien mraja banu hajeleze namna yono masula donc sisi kabati mru ulona mvujo shinda ya gide mru namna istahiko ya dorongoa ukamge bidorongoa namna fulani bon mrujo janaze conseil mais kabati hata surete yokaye mru kujoshia puisque basa mru hasi ono mru yalona mwana wa 14 mru yanzo ya mwambie ya nshina namna fulani mru atujoshinda kutujua mru wachi abongeze tikaujibu ze raisonnement Mudu za Musawi yakaunila umukara mfanyo debanda mina na Benjae na Bolt na nono mi ufanya pia mi amadena mnao wakati wake problem ya husoshia mudunga weyabo ya hoshia Musawi haka sasa nyiwata wandu zukara ndati hadisi damina daima ngojo mwambia wakati bokao bon hakahone hokariye kafiri ati ndo hadisi damina
tika hadisi damina daima to kun sujwe mana ya jana na argument jaino yokale obo nti hadisi damina ntifanye deba damina bolt ntifanye ntifanye deba damina na benjaye non njashida na diriki fanya débat na c'est même c'est très important puisque bon wakati njo fanya débat ijo shinda wandu warekebishiana ze errori bokaunga zijirio baada wandu wajo uzire marke kwa bajiri errori yode namna si wasayari onao sha video inu tina hui publia msojo izima kama jali mudu c'est très important pour moi au car moi et vidéo in donc msojo kama sawi basengo jomweleza puisque inuti video ilo na sujet très important ça il a man des sujets bokao wakati mi wana mangi so important mru yazi publier voilà nsujwa kama dunga wena na swala hapo shan sujwa kavu hudungumba bize bandi zanongo na ka uzamba voilà fundi yonde position ya mudu shabolto gwele wanai ewa mbai saidi voilà oui bala mimi surtout Musawi tikaufanya mbabizi ze commentaire namna yakaufanya mtujua kama muduzi somo wala kaoneso kaya mimru kaustakini nifanye debanda mina Dr. Abdul Hakimu na Hasani Hamadi na simruka nifanye debanda mina na Benjae au Bolt au mdu fulani mais non moi je ne comprends pas comme ça je fanya débat avec tout le monde et surtout avoir moins les réseaux sociaux abondo wandu washashi bokao bon wandu wajojo hadisi surtout mahala jasi bokao bon mdunge mahala jahunu Japon bon nge waeche wakati mwanzo yafanya discussion daina wandu arudi yo des chances ya kwa wandu wa resolve ce problème ne namna wandu wajeleza wandu angalia kan wajoka ya plus professionnel wandu wadota wa zenongo kwa sina mradi au ze attaque personnel bokao bon kastina tafaida donc izo dezenziazo kwa wandu wa bunguzeze ngono ze erreur bokao banu lazima banu wandu jari mwa zerezo sosio zinu ngwa hibenze handa ni mriaja o mrurongo wanaye mrokadwa bili kadwararo mruja Musawi bange professionnel yani ngujua hafanya video ikanje maswafi viri ndobo quelque soit sujet ya ifanyao shaila ikahuja home back ha harimwaye et média donc mudu avec le temps voilà tu arrives à faire vraiment un discours pertinent ufanya discours njema yabo bakio donc ngojo angalia ukayabo mathala ni mdu Benjae handisa nyumeni donc akofanya comparaison aussi Musawi wakati akahandisa bon ngojo parisoka avec le temps ya manadamu ngushindo hajirekebisha bon akahabaki hari mwaye emala uzo yanu donc hashindi hafanya rectifier les erreurs bon afanya namna bokao weshilizingwa jono kaya bon c'est un responsable qui parle shaizo zohuja eze humbaki o harima zehazi et donc c'est bien normal bon erreur ngazijodo jiri mais ketsubiri wandu wa couper les relations wandu kambrati hadisi na mtu fulani brati fanye demande na mtu fulani non nitsona hiyo ketima sula surtout armanti hatu ka ontinti ze conflingizo zinji hate malaho wandu pia akabati mbushela na mundu donc heze problem économique socializa za jitia wandu watu wanwa unda huvi opariso mdungu wanzo yo lauli yatu helo si ubure kutujwa bala helo si uzabarindini na zilande ze problem zilio harmwe daula donc ze problem psychologique ou ze problem za nyimani na izo pia bon izo ndungo bokao zikreyelwa na ze problem zilio harmwe daula manama donc wabo ijoka afdali mru ya wandu wasubiri wandu wakorejiane shati ndongo za wandu wadungua ze relation bon inijo ufanya makosa juma mananya bon ya tsahe excuse voilà c'est comme ça yode namna wandu wajushinda kakweli yani hatu ndo karendera ralekeze daula ya hatu na yonde de namna wandu pia wafanya wandu washinda wa wasulibana voilà wamfikirie po yangu bose ika clair manama mudunga wayabo nsojwa kamjo shida no ntsona aflali ni publier video somo mbavi ni wangala kama mbabiza commentaire banu wakati uonga amjozima tinau publier banu mitsido publier haina assalamu alaikum amanzini wangalie mbabiza commentaire banu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum ransona suala au mbabiza clarification
ngabo mrubano yaone soka ya namna na rongoze pona rongo hizo c'est la même chose de namna mudu yaone sao halafu hone soka ya Bolt nde utsoelewa j'aurais aimé entrer dans ce débat ewa abob oui mais so jojo wanzie exactly you must have an open mind leave this okay et puis c'est bien mon frère Mrenzi ok moi je prendrai rendez-vous pour en discuter. Ok, Abob Abderrahman, wewe ngarijo discuter. Sha nari wafikia nari rendeje wandu wazie ze indini zinu ze bon wandu wa ele wa hezeze daraja za heze discussion wandu watawe hakuzenu ngo za heze attack c'est pas bon ketindi kana uribe là-bas. Kiki et compagnie ne veulent pas dialoguer. Mimi Kiki Kahatsari a déjà dit, docteur, il faut redéfinir nos objectifs pour qu'on essaie de comprendre là où on veut arriver parce qu'on n'essaie pas de comprendre. Bon, Hashim Saidi, yote fanya video avant ti teleza nda ungaleze video nafanya nsujo ngabonesa nazitoa armwe Facebook yangu sha ti definisse ze moyennes et les objectifs. Ari mwa video zabira nda watahe alafungo Johnny Parar mwa messenger amjotsa haya e video bokao ti définissez ces objectifs les moyens na izo pia voilà un esprit ouvert grand énorme tolérance hasanati maraba menji kabati ransu na commentaire banu alhamdulillah ranjo na mruya nde yaba katimi parisa mruya na jande ya ndondondo mashaka bati mruya nde yaba voilà une position voilà oui mudu oui mbaye saadi onesko voilà fundi iyo de position ya mudu shabolto ngwele wanai amjo mbaye saadi amjo taham bolto ni wone pourquoi namna eleonai babane problème yangu nsudodunga zi direct pia amjo ta voilà bolto ni jue problème mais il se pourrait que le gouvernement s'en fiche de nous. Il ne pense même pas à réunir les gens pour trouver voilà un consensus ou s'excuser. Ok. Voilà Hashim mbasa di jana davo mudu ya ka clair harimwa ye positionnement ya hahe shaila fluhaku na bolt rangundo mwando hamba nguyelewa ye maana mudu ya jiposition neo ye namna ila la fundi ahisa halemewa wala akili nge unguzao wala le fundi Tahiri est conscient de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe dans notre pays. Niza fundi Tahiri mjeda natahi nione video ya kaunivumbua nione namna ya jeleza alafu wakati onda wenjo one namna لما حفظ نفسي من بين غيرها من مقاصد الشريعة في هذه الأزمة بالذات. جميل. لماذا حفظ نفسي من بين غيرها من مقاصد الشريعة؟ يعني نبوكو لي زي مقاصد الشريعة سيتا نبو حفظ المال أوسي لما حفظ النفس نمنا نيفمبو عندك يابو أبو حتى حفظ المال. C'est une bonne question Hashim. حفظ النفس maana naingira ndio dokayam wala wonokaya umsajajao hojiri wonokaba zevote namna zafanyia ba wende hata bafuanduane et puis ngabo hindini ngabo uhara mwe daula batila uhara et puis ngabo ziharara za ukaya ila system ya kufanyiwa imenyeze voti ama ila system bokao bala iguguru system bokao ibiri hanzia ya uguguru namna bokao ngabo ye possibility ya ukaya oguguru ula ufanyishihe bo wana wadulwa bimaana ukaya namna habari zafanyiwa ndo ukaya bon violence c'est la solution wala wa misiri ikhwan muslimin amba al-islam huwa al-hil
ngono yani hena ideology wa hana slogan abo inu ya Baba Lukmani amangabo mndutu yakawo yafanya video yakahamba ukaya bon Baba Lukmani arengeze voti hanvu namfanyezo njoka ufanya. Cela veut dire que ningo nesa ukaya la solution est la violence, la solution est la force. Donc force c'est voilà ngiyo harimwa ho nginge opposeo ya hifdhu nafsi ukaya ngejo zalia mulano na violence etc. Shabo tsenanga bo hifdhul mal tena hifdhul mal abo teta hifdhun nasl tena ngiyo yabo abo zontipea kwa mkuja parisoka ko lingabo zinji yabo ngazitsingo ujitsanganya ukaya zendongo zafanyishia le 24 mars ngizi ngazitsingo udanganya ze maqasidu sharia. C'est bien Manama Hashim. Baba Lukman voulait le pouvoir, il a eu c'est tout voilà. Inde namna Mohamed Abdou Kasim voilà Baba Lukman yondi yo fundi twahiri este ko elewe ukaya bon mfundi banu Baba Lukman ajamba ngabo voti na jauna jau shayeye kut haka hanzare ngeze voti hanvu ze ngoza su voti zila batani donc hakraze bon harengeze voti hanvu donc abondi yoni ona ukayaye yongiyo contre ya heze maqasidu sharia ukabo yendelo harma errori yastahikiyo fundi twahiri ya mtsengele ya resolve errori rahamru ya jafa na madhambi maziro. Voilà Hashim Moudou, j'ai beaucoup apprécié votre positionnement hier. Vous avez des frères voilà qui vous respectent, alors il ne faut pas lâcher. Voilà, c'est lien fructif. Et Tijohanza nirongowe. Amudu babori rongoweje. Ngunere rifanya namna ndini Moudou. Si je comprends bien, tu as la même position avec Moudou. Bose wanzorongo directement uni pare armo messenger. Bosengo joni para chakangwa nzonjia ngo jojo njia. Shambe sebo akahunjia abo msojo hadisida mina we bonge jouzi ya hunu. Amfikiri piskuntina msorumia ye portable ba njaru. Wakati mdu jorumia iPad na portable wakati merci beaucoup. Marangu ewa yekahu ni bulia Tijohanza nirenge fumvu ewa imarangu bomudo contrairement à d'autres qui n'acceptent pas les critiques Moudam Jamboulia après attends le problème c'est que dans notre pays on dit trop sur les réseaux sociaux c'est bon sans espoir de changement sur terrain. Voilà Mohamed Abdou Kassim oui mais bala Moudou et proposition ya ndo kaya wandu wake sur place wandu wa rendeje wandu wa wanei wandu wa ondeze solution yo shamimi timwambia ukayabo tiparo mwambiari mwa video enraji ukaya banungabo namna zinji za ufanya hazi ngabo namna bukao mathala ni Moudou jipositione ngufanyoze wana projet wa hae ngabo bukao mathala ni mduja Dr Ahmed hajaje mpoze harmo education et puis ha influencer ne système politique et puis jiti handi harmo système politique mais oazewa hae et namna wafanyaze wafanya réaction za kiguguru ono et aussi bon tito mfano wa Dr Abdou Salami avant ukao jeune Amanda asi hajaka usome sa Komori Dr Salami et puis bon wabajirize problemu zinu shakwa jonda nzia ya ukaya wafanye opposition daona d'une façon normale shawa mfungu bon yela waya mbosengu tsojo fambo ade mahala hankudi na indini alafu tione soka yabo harimo wandu bokangwa nzao waje wajitihar mandongo za politiki wa changer akale wonga wandu watsusa Komori ngebido wandu ono kaya bon ngaona haki baadhi ya hao akitoka ya wahu wao wanu siasa Baba Lukmanina na wanumsaidie ngo wana uguguru no ka watsorenga mru wa mfunge wa mfenja aboyenge nikao argument yaho wandu watso wenda ukayangwa wahara ukayabwa kawende ngo ajo influencer armoa et système politique no ze réaction wala wafanyao sisa wana ze réaction zifanywa walo harimo zensimbali na bali. Nous devons réfléchir ensemble, trouver une façon voilà d'inculquer un esprit de changement au sein de la société. Mudam joambioni pare après que bidio welewe musawi fundi haukaya musawi hate elo haku no wanzani musawi hate kajanzisha hati hilo banu mimi njaboka musa banu problemu lo ni harma sujet yinu de mana nsofanya analyse de tout mitidodunga ze video pia c'est mitishindi
ono wakati mtsora mbabi titi tiro haize mwezi wa Ramadhani mruka occupé bali banam c'est sûr yuke mathalani gajokiri ukaya Benjae bon ha exagéré Musawi exagéré au mtsujua parce que njia donc abo shabo mro amanda ni namna mimi nionao dizo naisa na unesa ukaya amfikirira ngo wakati mudu ya rongoa mwisoni hula miti adisida mina Benjae amfikira basaze video ngazi biraondo mbabi zila Hawaii ya kaubira njiro ila mfikirisa isi hamfikiri puisque voilà ma ti onesa ces positions zangu kaya bon c'est pas normal quel que soit hena mndungu jojokane metodia ha hesha bon anduna ta ndungu zodo atakana na ndungu za betani puisque bon mon ticket si onesa ukaya balo wandu weshiao tsojo ambaba kartonzarishe mndungu puisque andukwa tuje banwandu wajewa wamenyele zitswa watilwa nkutwa armazero hozao armandongo mbi kwa les uns contre les autres donc eka ngojo kiri urensi mudu ya intervene ok mudu fanya intervention abotsi ziyabo mudu wa ewa mitamba tina uparo ulaumu Benjae auka ngamjuo uka voilà effectivement il faut réconcilier et voilà mimi ngamida mbaesaidi mbaese vraiment j'aime ça il faut essayer il faut que nous essayions de réconcilier Mudu Musawi et Bolt voilà etc. C'est très important. Bano waridunga wandu wadunga ze réseaux sociaux mnguono ngwa dingo heza ndongo tsazila mathalani woyiheseha habongona woyihesa basange azali woyinge basange alors que mimi namna nionao mathalani mndu jamusawoli mndulo balarangu hale hababu hata hambandungo hata wandu wamwishilia hata boyija hajadungwa ni mudu wambandungo hata don ezenongo wakauza mbabonga baja consequence bokao wandu kwaja wombo se wakauhisi kwa yabo balazenongo wazamba uzila ngebidezunre wandu wazankulie alafu wandu wazite en pratique ngono alors que bansi basale manare rambao banungarambao me kabati hata indini kabati hata surete yokabanze ngo zamba uzingizi jongra mru yazite manani au niveau pratique donc et puis avec le temps donc wa changer stratégie yani muduna na Musawi habo wabirazi nduzeno goriza mba uzinu hata ono karingo wa changer stratégie baleka ustaiki ke wandu wabaki wandu wa uzise stratégie wabadili pourquoi wabadili alafu wandu waone aketo kama thala stratégie wabadili madama za objectif ngizo nzima ngizo plus effective rahana les stratégies wakaniyo mandoni mais fundi il faut réconcilier mudu vanafikiri wandu sanga onziani voilà bonjour frère Sumunjema moi j'ai pensé que le problème est de nous respecter entre nous voilà ajimba iswari voilà ndainu bombaba et oui avant tout je pensais que le problème est de nous respecter entre nous-mêmes que nous essayons d'éviter les insultes ainsi d'éviter les accusations mais en général ton intervention est plus mimi avant msambeza hangu Bahiba noa basa au début puisque voilà les ngozajiri le 24 mars riduzwa pia bala wandu watoka wajuhamo pia yaglabu ngono mimi hatenamna na kaurongo katsengeza video nga mwisho motidono katsidwenda tro ngono haku donc pour le moment donc mrunge normali osiulawa ya namna zefuti za hibwa na zila pia donc wabasa mrungu zenyakati zinu jambo mrujoka prudent pomru yake orna na ndongo tsazila za attaque tsazila wakao bon d'une manière générale kasija kanjema nombai Musawi kaja trahilwa katsu kubali hukaya ze strategie lazima zitalifiana na abo yembwana nzima ndo voilà etc voilà watching Bolt lemze hamba katsina umani oui na mudu mimi ti wono Bolt kadozi nje hazamba ukakatsina umaninda yena na mudu mimi wamitishia Benjae tsadisida mina Benjae jana
bongo hanabioka no ekatso zayanji har masuje isange na objective fulani bon katsu wana hata kana unjia ze nongozila za jiri zila za unjia har maze suje za ukawandu wado njila na zila bon hamba izo zidwaza hale pia bonge har suje ndajina donc shamimi amimhara ho kaninjie nambe ukaya bon banu benjaye ngono da namudu wauna na bolt rangumo na musawe wandu wakao bon ikaustaiki wandu wende hata quelque soit les circonstances wandu wa hadisi bazima bon wandu watoweze ze problemu hizo wandu wasamiliana donc wala fu bon ni mriabaki har mo strategie haya ketso kanga bo correction arma ze strategie bon wandu wa correctionner wandu wafanye ze correction hizo facilement ngono yo mimi ndizo rasa wara Johanza shabon wakati bo mndungu duzulwa haku mndungu remma haku mndukatso kana ushindado yado renga ngono ziasi hena wakati shabon mudua ce qui se passe donc aya même Benjaye et aussi ya Bolt estajene sa kadozinji kaya bon yani katina problem ya inamudu banu ya problem do kaze erreur sazi jiri donc ngabo mbabiza uhara ne mbabiza matswanzi za ukaya namna jiwandaje kufanya atazilawe donc wandua wabaki yani mriabaki har moye direction yahe avec les méthodes différentes. Entièrement d'accord avec vous, on est dans un petit pays, voilà, on peut avoir les voilà, Aziz Abdallah, je suis d'accord avec vous. Tu as vu ça Moudou? Wale mnati watu ya mtiti ngone mnati ya mtiti lade maana bokao hamadeni wanahambia bala hinna ndongozi lo harmale javilame balu kumaninga risingo wasulo opposition ozinongozi lo harimo opposition asingo wasuli harima le javilame balu kumani alafu bo enamna umkonti wa Komori wakanti se facilia ndutso dwambilo kabano sonti pia bose bansi wana afiki akabana mungu so kanti wa hadisi wanu watsingo hadisi zana pia itsongezo kabano mime namndingo oneni mrujo amba mkomaruka bano mhambiyo secret yani zilanda bukabati secret balo linga zinga sigojo tourne babanda ba yakanga kwa shashi dabore shwar ma il etc. Donc yonde verite yonde mana na kanza ntowe suje hiyo pisko tsonama musawi armaye ze commentaire akazifanya bose yakanza yone soka mathalan mga muhadisida mina Benjaye alors que c'est vrai mi hadisa mi Benjaye manda boka mi hadisida mina Mudu mi hadisi da mina na Bolt mius na Isa mi wandu wa réseaux sociaux puis wandu hadisi wakati harmoise messenger comment ça va qu'est-ce qui s'est passé etc. monoka yondongo normal ay Mudu wala Mudu njia tujimarangu ni wangalia kama mjofanya ni wajute banu mjojani wajute harimo system ban akaho no system hiyo ya unjia ngojojo njia puisque japaro invite mru ya njia ban abanda bonsa hawoni nione invite friends to watch is not important actually. No, nso na harmo system inu bano harmo anja paro la uzainu live video broadcast a moment as it happens. Okay, popular mask and this and that. Wala Mudu abongo jojo njia imara ngwangaleba. Guest request. Allow your review to request to join you as guest in your broadcast. Well, me Mudu wanupia ngwa ajouter. Voilà. Bosse grand frère ti upara banu nsujwaka ad. Just tell him. Baada hapo simwambia yanjie, simwambia Mudu yanjie. Nam. Hajimbaye hanjia, mono hajimbaye. Wala simwajute. Bo hajimbaye unrongoze rione. Mimi ustad. Wababa yona kanzanambe. Himani wajute Mudu tena. Babala, baba statisparisa ye system.
Shabala wewe wende warendeje wende wanajute wende wanjia voilà il est en ligne. Oui mudunge en ligne. Grand frère bwana Haji ngojojo urenga mrongo Naam. yabo kabati tabu. Bana. Yo nakanza nambe ustad. Naam. Yo ka banu harma ze problem zinu zonti pia. Naam. Ani jena mnawaza mbabu. Henna mwanadamu haumbwa lobumbwa la hahe namne kawe yejeleza. Naam. Namna rongo wao. Ngabu warongo wao nai notsubenza hao ngabu warongo wao ndro notsubenza hao. Shayo pia ilobumbwa namna mndu yajuha. Mimi ngamjonesa kama minde natindi nafanya badanishia naona ze problem za Benjaye na Mudu na Musawi na Bolto. Naam. Sifanya hindini intervention handani iliba ni hundenzia sagesse yokaze nongozi nuzirensi yokaleo Mudu enamna joji rezone tinde namna Benjaye joji rezone enamndunge ne difference ya hahe ekaleo Benjaye uo mrika orizola mji mzima ndami naye hata nije hunu njaparo mwishia ya kwa mrushewo mbeni hata njeni wasuli wanti jubanu leo tijati konstate ye hindini hiyo ikange ijirio baina hahe na Mudu na Musawi sha abandu tsaha obahanu wo mro wandisa yoka mro woti tsovuwa jao batinoka uvuziwa donc yonde mana kwa mimi tifanya hindini handani ye intervention handani yoka vaundrihe shawiri ze malapizo nezidwa wanduwa wazirenti banga sandwa duhazi sha haurejei ngeladhimu pisko vanura Mudu ngeladhimu ya kubali ze errori za haika obahe dena mnaya interveneo pisko Mudu tikaudunga za indini za herangu an Allemagne hata hunu hata jawa sulikomori vafanyiha changement ye namna aji exprimeo donc abubahe ngeladhimu ya assume yokabahe ngena mtsango haruma mrongo nayi ujirio Musawi la même chose puisque Musawi yeu atake wandu pour de bon na ye kadzihi ezidwa ye jozipua abubao ngeladhimu hena mzima abo ya kubali le kosalaha vatina penzele ya mrikao haruma wara wandu problemu inu njaparo mwishapo ahidwa le seul Bolt tina mukazandamu namjojuani unre opposition ya divergence za fikira za hangu ndabina Bolt shantina ujua ni makwize katiparo mwishia hapo ahidwa hade ya mwananya harimwa direct njaparo mwishia ne position yu hata donc yonde mbabina kanza nabe uka Mwenyezi Mungu naunike bahati fundisha wandu wanuo wane ra Bolt aira Musawi ra Mudu ra Benjaye ra Nono ani vaundrihe sagesse yokaya eni zambishiha rike wandu waduhazi dingo hi Mudu yajoka kanojo fikiri sawa na Nono kanojo fikiri sawa na Benjaye vahe Benjaye kanojo fikiri sawa na Nono sha omwe vakaye politesse entre nous-mêmes ya ukari respecteana zitende mipaka yokari vunguwana ridewana shahato wadazat pisko sonti piari zalo hena mndu ngustehi mzaze na mbabane mwana mshwahe ni mndu mshahe yonde mbabina kanza ni wenje zoe ufundi C'est très excellent. Undebe hati ya hunda hindi ni inu baundu he sagesse voilà Mudu banutitani ajute Mudu kojo fanya gojo jua uje ajute wakati huo ngojonerea invitation ngojonerea sorto ya val Hashim si ajute Hashim voilà si ajute Mrwasa tena ndongo wondo swafi wala ngombe yakayane yakaanza yanjie ama grand frère Haji mani yotaiba kamjo shidani pa abozi abo grand frère Haji abunge bido uzimerango katonda bala bajeje Mrwasa tena ewa d'accord ok naam comment etunjia
ewa mwanamsha hangu njia sebongo jojo urongo wa mwanamsha hangu Hanifa Zainabu. The guest decline, had declined. Okay. Abo Haji Hashim Sipara Hashim. Abo mudu kaja njia, mudu tiono gono mudu ndobi grand frère Haji na bahama Hashimu hanjia. Cela veut dire mungu beho invitation hiyo wakati wote kubali. Abo Hashim Saidi. Hashim Saidi abango jojo wadisi. Mudu kuja negoshea comment dirais-je, kabidi unere message ukayangu anzo urongowe wakatuoni ni ukubalie mu alafu kutsiban Hanifa Zainabu si Hanifa kutwanza urongowe hao sababu basa unjengo jojo urongowa uneboshea message hanza hu wakatwanza urongowa ala mudu koma ntuona mude na urongo ngabo systemu yabo jo klike unereo wakati onda bonjo njo approve huno. Oui, Ahmad Mahmoud, la même chose ndiyo bwana jihamba amba bolte kadodea hata. Oui. Sha bolto landisa urongo warangu hale, ulamdulo na experience. Alansujini rangu hale, zamana wa mazama menji, très fort sociable hanjia hiyo hanjia donc à la fois basange na experience abaranga bongo kanga zinitesao banu benjai oye imagine hangu arimo mahala na domona oye mru vue karongo hata benjai banu le 24 mars le 24 mars il jusanrumo awan mono benjaise nukazine bozila uleka dorongo hata wala tabarati kabasi mruju hata ikarongoa wala mru vraiment bokao ye très tranquille yemru amani kuje gotsko paro mwishi okaye yena nino eze zinu mazowe ya udorongoa no ye urongoa très peu chale 24 mars lino de la jalam la kaujali mbadili yake wala yake mruwa heze media ya dorongo namna ino sha sepa wala simruwa wala kadorongo hata benjayola baladi za wandu swafi sha hiyo alama yoka hakika le 24 mars sha mimi mwao si mimi njaparoka nafikiro kama amjojani mjare mwaze zile zoso zinundo babu njaparoka nizo hata mem zinogoza husu siasa zino sidofikiru kame mrubokao bwa mnabaki hari mwazio ndoso mazio akati shidina anziha bahi ile namna katende komori tibanga mbakiho bo mbandongo ya hangu kati ndo hazi harmozo universite zombili na somesa mbabiza ndongo academic writing etc bahi shaminja kana fikira hizo habari zenu na yonge video mudu wale wasuje hiyo zindongo zio ndo atsuju 24 mars ndongo za jirizile suju sandumuo zibadiliwa ndo ze barnamaji yone soka koli bajiri za komori voilà amudun sujo na invite bon abam kazo yabo na miti na urendaje tina inamsojo izima basa enyinga bo mrono mudu yabo imara ngo nimangala kangeba no wandu wabeha ze ndongo wandu wanzo warongowe Hashim Said Athmani na Hanifa Zainabu na Hajimba Iswali voilà imarangu nangala kamjonda your viewer tujakaba na mjojani na jute mruhunu wami chansu na mudu no ngebido mudu nere mani wangali Hajimba inga muzimo banu harimwa yeze demande nione voilà
Hachim Said Asmani Ngwanzorongo, puisque c'est facile pour toi, puisque ça où j'ai ajouté une. Voilà, Karume fils, voilà, Abodo Abderrahman, Kangwanzorongo, Amjo Nika Urongo, Abudongo Rongo, Aungo decline. Voilà. Abo mananya sito iwanzo ya Jele Zimbabwe. J'ai ajouté au Abdou, Abod Abderrahman, moi aussi. Oui, Abode ça tu ajoutes chance de jouer mana et indini to jaban indini. Shango jojo urongo wambabi, angalia ka, it's writing that it's adding. Adding means it's ngenenda oje. Nge wanzo yu ajoute. Ewa marangu Karume nsujue manae vala obatso ti ajoute boa abodo mais je ne sais pas mana ito getingo hambio kange ngewanga boze process. Modo, il faut que vous êtes amis avant de passer l'invitation. Afikiri mudunge ami, puisque andungu abe aux invitations facile, anu abe aux demandes za ukawarenge par, shamudu kati. Ngabo mathalan amtola uza Anais mbaye. Shanga amzimo abodo ni uone tena, ruduve tena puisque nsuje mane ya huitsu jendini. Anais mbaye. Et pourquoi tingo sabu grand frère bwana haji ka ya facile voilà anisinjia nsuje mana abodo ya tunjendini anaisi mbaye barango tsorongo wamne ndumtiti lini onesoka kabati problem harimwa system. Assalamu alaikum. Voilà, alaikum assalam tullah barakatuh. Sabu salama. Ouais, salama alhamdulillah. Ok, c'est bien. Voilà, c'est facile. Cela veut dire qu'il y a tout ajouté. Et mon doute a ajouté à vous. Maraba menji amso amzimo. Ah, usiku mwema. Maraba menji. Et aussi Karume fils. Ngabo baliza wandu bokaunge njao direct nsujwe yo problem technique lo iho ngabo wandu bokaunge tingo baki ambange fanya o processus. Fatouma Said Nourou, ça va? Oui, ça va. Mais oui, mathalani ti mané problème indi. Karume fils problème yama bodo avant. Si approuvé puisque armé caméra mrujo urangam mzima ba. Voilà. Qui nsujwe mana iso bose ça dépend ya he aina portable mriarumiao. I hope to keep going for this battle and never change because you are the one we follow and listen your ideas these days. Yeah, thank you very much. Voilà. Mwanama wa hanjia, mwanama. C'est bien. Ça va? Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fanyaje kwezi? Bon, andani. Bose yeli salam alhamdulillah. D'accord, ndani ya mtaa Usama ukaya biashara zake njema. Sawa Sinema SDF. Sawa basi. Sinema SDF la hazina bado reje hiyo. Mashaallah. Kama nawe mikoba. Bo ustaz ndani ngari uboshelea maraba menji holionde initiative kao huirenge. Na hoba Mwenyezi Mungu ya usaidie ya saidie umma wa Komore kama gavana insha Allah. Sonti kama gavana. Mimi Karume fils, mimi ufanya video haku bon shara haka za daraja za hanyu. Mimi hudunga shele sijafikia. Rakarja wasul daraja za hanyu, bekasi wasaka tutsa hamrudam laga sina jana majana maili muhimu batekeleze za fikra. Okay. La forma imadeka wo ya ntameyabo ustaz kanzano nesoka ya hakika unuskitifu skitifika wo hundu wananyasi waweze rezo
hawakatika uzerezo zinu zunikadjaja zidwamba naisha bana hata zerezo zinu zojo naam anata zerezo zinu zojo usomesa wanadamu au kama no msomo buhali kodi wa msomo mroja hurengaho marengweni mala hama komore mabangazo ya hatu shabanu zerezo zinu sujo usomesa tena shasu wandu washi Afrika au sisi wandu washi wa Komori ritorende hama consommateuri ya mondialisation ulu ya kobdiri fikiri rongo njema shanga songo kopia shande zambi si wa Komoro si washi Afrika so hangalia yulu Marekani ya renge siri mraone silipo ya renge bera yihaua sikarangalia yulu Marekani uho mwezini nutantaua ya science na huo usignifika wo urhundu sisi warika wo kabila shi Afrika donc yabo miskanzani wasuli daba skanzani wasuli ukaya ikaw lazima wananyasi wanu ni kikabahi wazie wajukabanu imadhamana maudu ndani na banu haina namna ikaunga mjitamkao harumaza video mzifanya uzinu ngione sawa ya malezi ya haina mzima ndani halafu ya mweleo kaya ya dunia ya jana hiyo si dunia ya leo au kajana ndazaha ngumba bahangu kaja kwa ujua internet sho hindini rangu ya fibre optique ya wasuli Komora baha remako kwa hatu haina mrungu paru nguparai mananya ulo Komora donc yono kikao yosikitisha ukamdazawa mru ulo Komori mbaba mru ulo Komori yalili mru harmandele onjema ya ushioka harmaza video ngu jono lo wayo holuhe makokonga una telefoni wapulwa unosisiwa ni mabani ni wana hao donc usikitifu ustaz alafu yabo niskanzani wasulindaba skanzani nisokaya nguna jeli ya imani ya huwa nanyasi irejei wele ukaya imadhamana wa maudu wa hensi hatu ndani na haina namna ikaunga mjitekelezao haruma hizi video zinu yinu tabahatu kwa jarile wazazatu kwa jarlela rujir do pulana sheo hakika autimizi ndio nesokaya c'est vrai si wa Komoro si huona yudibo shasikaruona yandisa benjaye c'est vrai yo puwa yo kazahula hakazahunu shandar kubaliana ukabanu mdani ustazu hamarumbo menji utohema hu utohia yematiti yabo tkanzani wasuli ndaba tkanzani wasuli nene sokaya haina mrugene namna ikawo yo ujua hajeleza haina mrugene namna ikawo yo ujua haonese zahe fikra na vana haina manada mahana itampera ya hahi sha tkanzani wasundaba tkanzani wasuli ne sokabanu hata armemiji ya hatu harme madavu ya hatu harmenti ya hatu Komori haina mji au haina bavulo shida li tatsauni lione sowe tofauti naam hodi aksa ya hele bavulila we homjula ngarjo ukaya ya aksa ya mbajini yesi ndi aksa ya mbude manasi la jomani ya mbude ya aksa ya mahame yesi ndi aksa ya mitamhuli haina wanugone namrika abo uja wajitekeleza ni aksa ya hao yabo skanzani wasulindaba wenji harmaona nyasi hono kaya muduka rajali ngudeyo mimi ngamjosubuti na beukaya muduka tsudeya shaka mrantangalie tempérament ya hondo wa mitamhuli wa wenji wondu ma direct haku c'est un bon point ça. C'est vraiment on doit mitami huli wenji haina mri ya shida on doit mitami huli mimi mbuda tu jamani on doit mitami huli oma direct haku shifit nulala alafu sisi walo karjazo ya mrugoro kwa bala mudungu dena bale ya maskini nguono ka vala ye katsudeya sha hamade na mazahabishia chacun a sa carte du monde c'est très important ce point chacun a sa carte du monde chacun a sa carte du monde et chacun voit midi à sa porte yabo haina mrugu interprete haina namna ya joka uhanza haukangabo au ya ngati ya kahonesa honesokaya il y en a une lecture comme de la pluie qui tombe dans le ciel quand elle tombe dans la gueule du venin dans la gueule d'un serpent elle en ressort du venin et quand elle tombe dans la gueule de la coquille marine qui fait des perles elle en ressort des perles donc il y a beaucoup de gens qui shauka izomudi yamba musawi au awe mwana yasu benjaye harmandu wanda jina ngwajona ukaya ilahi ndini kawila wa harmanyoha shamra jina ngujona kano yinu wa harmako kimareni kawo gefanyo perle yabo hena mdegena interpretation tofauti mfano hamana rangalia fumbuni aboda namjo para naam fumbuni hatu ngojoona ukanse nafanya mwana mchwahe nafanya mwana mchwahe alafu yale wambu damria la mitamili lazima jamani ukani mwana mshangu yafe unaona wala wao fumbuni wala kwa tule amru vale wafumbuni wala kwa tule ya mru wongo unuha mabala
ila bariza bo juu ya la majingwa nao alafu yao mwanadamu yatuzoye namna hiyo wafumbuni ukaurongowa mwanadamu yatuzoye akse hona yasi wafumbuni yuho na kavala ngudeziwa sikanza no sokaya manya simudu gamjo subuti nambe ukaya harma mafuvu megoshenda katudeya che akse ya mitami huli e temperament ya hondo wa mitami huli wo wandu ma direct haku wo tu hameze kweli alafu mruho na ukaba langi agrese na vala maskini yeye mudu kaja kafikukaya yeye ngudo ye mru alafu wanaji kao wazifanya ukikusudi hizo tunaorenga daraki shizo njoo wa madoka Mwenyezi Mungu anaonike ushinzi Mwenyezi Mungu ajalie wananyasi waelewa ukaya yembana yinu haina mrugene namna ikaunje iwanilia raba ukangarwa nao na mru mzima ngabo jobe handaru ngabo jobe hankode kena humkinishia shonsi pia bomana ama holiongo iwanu handaru usoni solid ukaya ngozobe handaru hamadami badi yembana yonzima ngojo jobe hankode ngojo jobe handaru mimba ngamba hopi sha muhimu hatu mbana hatu waswili bahnu wazima halafu ya boskanda nesokaya ngelazinyo haina mzima dasielewa jokaya ngasi madhamana ni komori ya maudu sinder ndo auri jorionese ni namna ritekeleza ubanu ikakarjaune sa udhamana wa hatu yabo hina mlungu jonoka sisi wandu warni kadhamana maudu marhaba soba hayes marhaba menji jazakallahu khair am jofanya mna commentaire mtitata njombuli ya bodo unje yabo vraiment c'est un point très important ya husu namna hina region weka ujeleza vraiment c'est abo marhaba menji manama banga bwa mbona utukuze ustadh ya marhaba jazakallahu khair barakallah. Voilà, yo vraiment c'est un point très éloquent, un point très important. Yani ngojo parisoka yo wandu wa bambao ka urongo wano wandu wa wamahame no wandu wala wambajini etc. même do wandu wanzwani ngabola ngajibo ka wandu warongo wao na aggressivité wiyo yani wandu wa region ndwaji ngwa irengo namna ndwaji. Yani c'est vraiment c'est izokweli bijo kirikendo baba no wandu wajawa parisa wajunda harma se problème zinu na kwa hiyo c'est très difficile ya ushinda wandu onde solution akati ndo kayabo solution lo yabo ndo kaya ijo kanjema kama thala ni mru harongoa afanya intervention alafu hatake mrungu hisuka hatakelwa donc original harma se messenger wandu wanji harma privé onwambio ka ukarongo hundongo hundea alafu la mwambio kanono baranji odea na bo c'est vrai vraiment c'est un point très important ngojo kati naona damina na benjai na kwa hadithi habari za mudu hambio habokano no minja dea sifanya ndongo fulani alafu abode hiyo manamo yakaone saba ile très éloquent ce gars là ngono ukabobanuye langaji wizonga boze difference zilio harimwa region na region balanga mweshi wao balosikula nambale jamvi lamba balukmani balama hame jamvi iyo harimwe mikonsi ya kimila nansi ba mikonsi ya kimila nansi harimwa ndo baba wala e groupement wiyo ya maana komite ndo baba ufanyana groupement alafu parwa jamvi alafu tado angalia le javili la balwar mwe mijimize ze region zino aji surtout kwa jamba mala nzona mwali balango arengoli la janvilo swalia na balale jamvi la kaulivu bua ila vocabulaire wakao yorumilo ama hame gono ya group ya wandu baba wadingo kansi we hadisi nongo za bahasha za mapesa na ukawalangu joka paja walangu joka paja wala waambia kawaambia jamvi ila vocabulaire wakao yorumilo hula amahame na woyo kerumilo mala hundo aji wo hirumia kwa mkwa comme janvi la ukansi etc. Voilà am ajouter abob toujours on se jamana le problème dini harma abob toujours des problèmes il a wiyo voilà c'est bon maintenant mon frère salam alaykoum les problèmes dini harma abob toujours des problèmes il a wiyo salam alaykoum عليكم السلام أستاذ. وغير مشكلة أو كويس. wakati na mtoto urongo hao. Wewe mtoto urongo. En fait, mif Tanzania intervenir babi de armaze problème za na Benjaye. Non. C'est que ranzo début amande heri na mananyasi akabu ya kahamba. Miti ese ni intervenir. Shati chamna posti abo wakati na aba ha
na même chez le cas ranzi au début Naam. zendongo zindisa rilawa sur les mêmes bases. C'est vrai. Et puis rendia tonziani wandisa ou déraper. Sisa ga wandisa ujusa uelewa. C'est vrai. Et puis zende tahini mru hande harma branch ndwaji ikaombe seke tulingana ne mwananya. Haini mru tongwamba ndongo zindwaji ikao kasuli. Samahani bamudu ambokari wakati nguve honge tsingio rejete nsujua sabarindini. Nsujua pour qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, Moudou, qu'est-ce qui s'est passé? Sabou on a ajouté on est amis ça fait longtemps, je sais pas. Naam, timizia ako timizia mjoangalie mushkila wa Moudou. Armajarada jua Moudou pourquoi? Naam. Ukaya zendongo wizongizo à peu près incontrôlable. À la foule voilà, Moudou amjo ajuta basa ikiri sha hurudula watena. Ewa samahani kwezi. Ya continue. Mimi ngam propose ndongo. Parce que leo banu kawandongo wa manao. No. Ya bonga ndongo shi itongezawo wandu warejei. Harmasi la ndongo wende wandu andisera nzio mwandisizoni wandu wajue eshitongao wandu wa manao. Parce que vanile wo stadhu leo ekangari manao ndami nawe mathalan. No. Cha ekangara nzori suluhu ngebidiora nziri jueze ndongo za tonge sari manao ile tijo paru manatena. No. Donc mimi amunoka yonde logique. Rahau arandu ekangara nzori tie suluhu la kweli. No. Shenge bidiora nziri jueze tonge sari manao. Abo epoya wesangi yo clair. Ekagara shida rajua shatsongeza rimana o. No. Cha ijokeri rimane tena parce que balaka rajua shatsongeza rimana o. No. Donc miam propose kana na rendera kansi puisque ngasi wandu duhaji ngasi mature rendera reje irikansi rihadisi. Sisi wandu joka riroha na zila même base. Ichata nzianinga rimanao ngebidio rijueranzi ebanu shachongesa rimanao hindi. Naam. Wakati huo ndio Joshua rikensi rihadisi rievite yendongia kana tena. Abo manama abo fikiria ye poinsa ngio clair ba mudutso ingwanzo na Holande de actor important anzori mushilie. Wakati wombe senga jo angalia tena mrujo jaya reje tena apre maraba kwezi. Sisi en tout cas minga mibano ngamsove débat. Ah c'est bien, c'est bien. No, mudu tena kutsi ulio Hashim Said Athumani kujabe haye ukahunjia et puis urudi huroha mudu ukaube hatilawani approve mais urudi ngawe disparu. Voilà, Moudouaba, c'est bon. Voilà. Vous avez dit qu'il y ça. Voilà, c'est bien. Et ça, ça jiridi. Namna wakau. Ah, chez Malama Kati, yo coupe mal. Ah, ok. Anouga wishili yao. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikum assalam. Mshironieri wanama watukufu mlio na mwezi ntanta za dunia. Gamjibiwa quand même ne débat. Donc même si ngabwana rogo watiti que c'est tout à fait normal. Beaucoup bon, on tourne autour il y a la même chose. Umana. Donc on va timria ka ya Johansa on a des moamane badi mruboko yemshari ou bien mruboko ngena mauvaise intention. À aucun moment Ndiajo Hanza ukaya leondo abanga mano naula na mano naula pour quelle raison tuna tamba faida njoka wewe sha evanue me makateshi kitishao dokango no mru par exemple kakatsu anikatsu angalia elewa ze débat enamna yandisa madele mwana makabo abodo yaonesa ukaya karna ushinda rijue anishira nzane batina kari jue sharimanisa e sharimanisa hindi
yani shatsongezo kale oti manane mwanama ani amjamba mwanama quelque part beaucoup sushiliana yo ma façon de parler rakahushiliana ni mwanama bold d'abord kale oti ono mru ya kufanya intervention l'intervention hiyo atako juma tunsafi ani video comme ça tout moment donc ani hanjamwe vie privée yangu nja paro njamwe vie privée yae parce que moi je le connais pas et katsunjua kaja paro niona donc mria jini kejitia ya njamwe privée yangu ya jouer et profession de ma femme ya jouer honlio ya jouer heni bandongo ani hiyo yo jiti hadi urenda nai wanu mjambo kamu du jao zise sha ikaonde hata utsahau watake mshangu umde aufanya robo fulani c'est thérapie parce que on njamwe vie privée mais c'est bien normal, c'est vrai. Là c'est déjà en dessus la ligne autorisée. Donc le mano kao ani mboko njamrada hata barongo yekanji mitsimji japaro mona toute ma vie alafu ni shema na maboko mwana wosi humona ni wakati yarone soka mduge wano da wakawenji wakanaze kuburi wajo ani c'est décevant quand même. À la fin, un petit peu de questions. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que mide enemi wahe Comore, et si ni quoi responsable d'Asie, si nyanyanya, et si ni quoi quand nous promettons d'ailleurs, si nyanyanya. Moi, je passe ma vie ailleurs. Et quand je suis Comore, ils ont hucha on est azani fanyao. Wewe, hucha on est ni eloba no. Tija ti ono e centre ya. Hucha on est centre, on est dunia, on est activité lo yabo. Donc, ce qui fait que Njajo hadi Sandongo ni Henson Zanenda Bionezangu, chatabe fonse timisi. Timabia ni tifanye ya moi historique, yo kalimoni sandani ngamji trompe una cible. Je suis pas l'ennemi à battre. Ngamji trompe una cible. Oui, c'est clair. Bueno, parce que mtsujua quel langage wakatika esirikalinuikaya tika contre hayo tika l'extérieur. Silitire jahunu komori tika contre hayo tifanywa manifestation titaze video mmono. C'est dans l'ambassade de Comori à France, tu fais une manifestation. Si j'ai tout fait, ni réveiller les consciences, ni réveiller Waloma concerné, comme si la hausse en tout le temps, notamment le Wana Comori, Walo Comori 24/24, il y a Kakena qui est Comori Badili, Rahawe Manam Comor, où il y a plein de conscience, Wajua Wajikomboa, et non, où tu dois assister sur n'importe quel point, Shaoshinde ou Kebature, ou Jirenge Maeshayao, Hemi Lune Mihono, ou Silinde Mou, ou Tokawons. Donc, hiyo tikauza ndaheni wakati. So remarque que madame Comori katsu maruha. Donc, tsambua nade mukandani. Banu diaspora nuti yatake na boti kan Europe. Tijati yatake ngami Comoro. Et serikali nuti yatake tikan Europe. Tijati yatake ngami Comoro. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Donc maintenant, tu m'as mis au kandani. Voilà pas c'est objectif ngio nzima. Niambio wa Comori walo Comoro kaya ndani. Samahani, tishia borasha ya mjorance video après. OK, nam timizi kwesi. Donc Banu samboka na mboa Komori wale Komori kandani vanu kati marogo badiliha batsinyanyi kozinyo badiliha ou bien comme dazao parce qu'on gagne hara et tout continue comme ça ou bien comme juhao me réveiller et c'est là où ça va changer mais c'est pas parce que si wa Komori rilo manga rijuhainu sikunga redo trocadero au juhainu sikunga rendao tijida la chapelle les fanya manifestation kwa Komori jumbadili c'est impossible bon ani yoma badili horanzori ya tama conteneur ya Komori kano paro parce que ngajoli senaye ansangadi lazima mwanamkomori ulokomori apane conscience ya juu ya wane sio sasa njama ya power dazatu c'est ça ce que j'ai dit à la fois finalement pour revenir tirendo kaya abongami azaliste ya abonga mromoto ya abonga mfonja dobe amba izokaya ngawe azali ngoromoto hai o mwana evanu kutsushia ze commentaires kutsuona wafanya ze discours mwana bolt habo kaya bwe mwana mamutu ekanga wazali yo c'est pas ngono we azaliste yo utiri tatazize tsofanya ngono utiri tataziza ngono mwana mabenjae bae unambio kaya ngono wenga joka we azaliste unikwa mapesa no udaze ufanja na udea rujo kemeshaho we mrubo ko manipulateur ou manipulateur mrumshaho ani samandani mais vous allez où là non, ça veut dire quoi ça? Donc, finalement, manama mudu amfikirize fikira mbili za hozi waswili ndo ifikiria handani ndo one sa derapage ya Benjae
abili de proposition ya hao ya ukaya ya diaspora et solution tidoka wandu wabaki uno wadofanya manifestation alafu harmwe point abili ya huze manifestation namna nionao donc ngojo kaya ça fait des années bon si wa Komori ngari fanyo des va-et-vient wanu wafanyao hazi Faransa wanu weja Komori puisque bon kabati hazi Komori ngojo ka plus de 3000 chômeurs au Comores donc wandu wasa wa balia maisha yayo bon sisi umahala kosome ya pia wa watu ndo mana washina warangali ya leo yati so bakoma bareni wezungulia do wahu watu walo Faransa wafanyamba bizahazi donc alafu bon ukale wandu wajimuro Faransa alafu bon ngabo problem ya jiri Komori wandu wafanya ze manifestation madama wandu wajimuro Faransa au suete ukaya walo Komori bao wadofanyeza hao donc bangu mimi nilo Japan nifanye mna directe wo indo nesa ukaya ya mimi ndo kaunga mwanzenzi yangu uliokanende na renge godoron lale ama do wenji wafanyao ekutsona ukaya diversification hiyo ukaya henda mtu ya participer selon ya situation les circonstances yalo ni yokutsiona ukaya yo système normal c'est-à-dire que les manifestations ya fanyo Marseille na Paris na Jau donc gono kaya ngayo nul alors que pour moi ce que je pense donc aya bon wanu wajoji wafanya za diversification c'est leur mahala ni bokao wanu wajihundao balenge kama thalani ensi hatu ilansi normal bose wandu wala wenji walo Faransa njaba kama joka wandu shambo seba joka ya 20% ya hao ulio yokawa ke mathalani 100% mais wandu wajihundao hari ma situation gono kaya awoe solution imma wandu watsobaki wala le wasiwe madama wandu patina wandu wajejita yarisha ngono wana au Faransa wandu kwatipre yoka wandu wasiye Komori au bon wandu wafanye mbabisa geste zila wala harmwe Qur'an nda ila fattakullaha mastata'tum na mfanyeni mbabi mraje ushinda yani donc walafu mimi namna nionao doka ya wandu wati madama ya objectif ngio clair doka wandu wabadilize ndongona hizo tizambali ukabanu yesu je ino wandu wa hafili ainuti ambaba lukmani bahe da ila wadu ambabo mudu rado hadisi avant banungare ndora abadilishe ile system pia banu wandu wenji wa ile makandida wala pia balanu wele wao kai problem giombi ngono banu inu bana wandu we wanao ngono wandu ndo abadilishe system pia c'est-à-dire que abo wendanga le problem ya husuka ya diaspora kwa tu vote donc ilanu abo embani nuke ndao hata mpake diaspora matani wa vote mimi ngamina wandu wenji kuno ma Indonesia wabakio hunu Japan wo vote wa malani pia donc bwana enana mimi nionao nyinyi mlo ndani yani mlokao hondo situation yokaya je mpoze hondani c'est très bien wanu ngari shukuri yao ze mimi tijatso centre yao wanu kamati mdu to shukuri ya badi mdu jufumo bono enyu joshi mais kanumbo manama nganzo je barongo imani resima na ponzi kesu bidi wandu wala umu ze manifestation j'étais avec toi harimoye sujet ya husuka ya wandu wadorenga mapesa wandu wani kwa Komoro kaya mide na execute wakati wandu wanje harimo problemu yinu na irepete ngo isheleyo kaya hatari kari hadisi mbabi kaya izoko una biarango wale ya husuka ya wandu dobe hama pesa Komori ke tsongozo wandu hula we juhama chui alors que c'est une réalité mais maintenant wade walance fikira avant bon tu répète après mais nyakati zinu ngabo wandu wenji wa Faransa wazia wasodobe hama pesa Komori donc c'est-à-dire que ngabo contribution de diversification donc ena mru ngu fanyoye contribution ya selon ya circonstances ya lonio voilà yode mana bakawa mona maketsu bidi wandu wala diaspora en général comme ça ukaya non vanubo mana ma nganzo elewe vanumitsu nswambo kanwati manifeste anunga mwanzo absolument va que prise de conscience mais ilo interne ninga mwanzo wanaja mwalo Komori tout le temps en permanence ou prenez conscience ou alors moi marengwe ou ararilo wa kozawa comment faire voilà. Donc tout en essayant parce que le fait ukaya waniono ka je suis là na mwambia nkandani monti narijua na nderalekeze ritilinde mno kartulinda mno on est des jeunes de Mitsamiuli on est des jeunes d'Ikoni on est nderalekeze narive narilekeze narifanye karitulinda kasina moyen ikanga pomba mwanye beshenti tingatsangao beshanga moto narjilekezi kartulida mndu garjilekezi zao on commence n'importe où mais on commence samahani mwana mudu asikuo grand frère Idris Mitsamiuli akahalance ide
yaonesukani mwanzo afanye parti politique timwambia grand frère Idris sambano tibiriti jamitami ulisidunga na majapone majournaliste tio wa Tokyo University bahiri njia hari mwa plage ya mitami uli rono kudizi njitizilo yabo zonkudi bokao da 1 heure de temps kone ngetikana nafasi risoje ndara ratoze nkudizo ye plage ya mitami uli ikenjema timwambia Idris tu n'as pas besoin de faire parti politique angalio wanazijana mloyo nji organize omwe ngabo babizana ngo bakanga zijofanyisha hiyo abora ngo wewe ushindi hundu system ya ujempoze au niveau national donc bunga hivenze abonye mlo ndani nyide mavama nayo kale wandu washinde wajue eza ufanya akangwanzo diaspora wa usaidie fikira ili nyimlo ndani mjempoze surtout ya proposition waifanya hiyo ya ukaya wanazijana wa ikoni no wambeni no wandaubini mshinde munde system ya ukayamfanye azibazima donc diaspora ngo ajoja wa msaidiani hana kumjoka waza na wewe uloyi imantimiz amjobulia urongo amjobulia bane manque ore ka komori reka à l'extérieur ngabo manque d'organisation ngabo manque de structure donc c'est donc c'est quoi comme ça mais kabati structure à la fois ni initiative jorengo etso ya majini and ça va pas aller loin. Yo demande quand il a zéro. Alors que vous êtes sur voilà, yo demande quand je suis là. Ani bane manu bio katsuba ngasibanu ngatsuwambo kandani esikalinga donai. Ouais, j'accepte que donai. Njapara besikalinga da wonro, on a besoin de besikalinga da wonro. Non, c'est pas ça. Esikalinga tsoda rando kanga bo sikali ya poto. Iso tizamba tatile mewa. Manama mudu baja kwa ilo très important u eleza zen goza kwa wandu wa structure ri wa daraja ukaya bon ngabo aziza structure imara voilà mais avec ça pourquoi mathalani bon leo diaspora ngio banu ngefanyao mweze nyakati zinu asibabu ya hekri zinu ngabo nationalisme wa nyumeni waja wanje harmwe komori vraiment ke japaro jiri kotenda mdu harmada ho Faransa banu harmwa manifestar banu manifestar bajia system ya nyumeni ukaya wandu wandiso jisi ukawandu wao na ansiba da mahamiji ya wandu usiwa abo fikira hamanda hiyo ya uso kwa wandu structure cela veut dire que ngabo possibilité ya ukaya bafanye coordination na mfanyo hazi bazima baina ya he diaspora na nyimlo sur place wandu watenzia hiyo fikira wahambai hiyo kayabo leo wanazijana wa he miji wa heze region wa bungwaja lulo hiyo ri saidilana rifanye haziba zima pour le moment ri assurer cette structure umana banu umana darat banu goto wa sharanzi welewe banu c'est facile mahiyo ne baba danzo welewe mbarongo nzimo manama banu il y a de la théorie les paroles ce sont du vent banu il faut s'affronter la réalité banu hunu anaja mkwatso ile wana wanaja mkwatso anza warenge risk eni wakati na zoni structure fa mbarongo nga batsoje wa boycotter même à la vrara jakara structure hunu nsini banu ba réalité ba théorie c'est facile yo karkanti bahanu ridwam da théorie yo quand on peut faire ceci on peut mettre Paris armamna boîte wa chocolat ribae. Non, c'est pas ça. Que la zimou, quelle différence entre la théorie et la pratique. Nous sur le terrain, ani kama watu wanasijana ukwatwelewa ukwatuhanza ndugu wa paru wacha ushawamenye ani ngamfanya structure ukayariveye wacha ushawamenye. C'est ça. La solution c'est que non seulement que la zimou riketi hambabi ani batina ani wana walohunu parce que vous êtes là 24 sur 24 et quand tu dis wala tenzangu ngamjuto hunwamlatse. Mais qu'est-ce que vous proposez parce que c'est vous vous comprenez vous gardez senjemazinum zigarde ilizizai. Qu'est-ce qu'on doit faire nyinyi ngamonzo watende zilio kama independent watidepende nami parce que ngamjo pashia na ne pashia tete ulizo nafanya zimenyewa parce que watoka mzifanya kwa loban ngamonzo welekezo za hao na reconcluer bagabo manama sei wanzo ya rongowe reconcluer mahadisi yangu nawe ukaya momonsi donc ngebidio wandua ngebidio wandua monsi wandua zieze tension zinu wandua zie wandu pia wafanya intervention zinu onokaya c'est pas bon ngaunesawe Malaysia hatu bon ngurongo eni yaunda Malaysia mema kujorongo namna fulani wabagari jo wanata bon zelangizi kenjema e abili dokaya ga wanzori de toute façon mi bengo amazoni conclure Amazon concluye mnalo kwa mtiti ni mambo ya Abayosia concluye
comme je voulais conclure. Donc wewe ngo sintimrio harimarke plus pratique puisque nga au terrain go hisi ze problème hizo. Donc abo monsi e diaspora ngo hunu bonga we yiho nga we harwazo realite donc riwashidire le wana ukayamwa diaspora mathalani kwa noso jojo abezondeza waloro wanazazi zao kabati haziko muri etc. Ababasa rangungo ani ndugu isi hamangu wanzo wandu wafanye ndongo ndani wandu wake wandu maseruye itenga ngabo zitendo zifanyishe yao abo wewe uloyiho donc ababasa renge initiative mimi ngabibanu kasi wanasi yasiri lo wenji banu afikiri yani wakatujo renga initiative yazitendwa hamande fikira wajanizo hizo kawandu wandu wafanye michimbali na mbali wa amjojo hadisi o wandu wafungwa wa msuje na imopia donc alafu rifanya terke plus pratique alafu wewe wede chefu au kawede ujoze ndongo uloi wa minsiho alafu wakagota msaada ngabo problem ili hiyo rambie wakati walifanya intervention nijomba vision ndio shinarifanye alors que ngasi à l'extérieur. OK, de toute façon mimi amzanzanandi wana mawenji pour conclure parce que wana mawenji walio arumwaze réseaux sociaux okaya leo ngwa ngwalizo baba na bibibwi ngamaono donc walangwa ani on s'en fout de ma vie. Moi je m'en fous de leur vie parce que moi j'ai réussi ma vie. Donc je les emmerde. Donc marogonzi man japaro haba manzoni ke député manzoni ke ministre walanga manzoni ke responsable de qui que ce soit. S'ils s'en foutent de ma vie ou bien en média agressive, écoutez, limiti jaban amfanyo hizo minjufanya amfanye babinjufanya jabanga mie kipu ya mgomyo na mru mimi wana warukomushira na minao kamjofanya amjushira minao rujo kanzisha na minao shanga mwambio nika raha wana wakomori walokomori woja prenne conscience wa hanza masiwa yanu ani ntuvu mbwa mwe diaspora parce que wongo wayanzao parce que wasisi andogozi nchi unu washishia na buka jishia ukangwa wanzao warende nai shaulu tukawa si des familles ngamwelewa nguna wazidie ekangwa wanzao changa mjambo kaya assistana que nos parents et faire évoluer ce pays et kaya de l'intérieur ntinu que ja prenne conscience kwa nadia mwalo à l'intérieur washinde wa maruhe warenge nti minu ne mihono wa ikombo abo parce que chini washinde avance. Ouais. Doto alia mécanisme ya urenda wandu walo honda ni makonscient. Ouais, bon de toute façon ils ont ça fanya ranzihali. Parce que ngamono wandu wengi wani critiquer ushansona wa arriver tabarongo waifanya. Nsona tabarongo ntima waifanya. Tamadi. Kwa ja créer même pas un emploi. Ni ti créer 24 emplois. Et wafanya madhindri wale wani critiquer waboja. Wajafanya tamadi. Ti nettoyer le jeu kamiliti. Mwanzo nione sembabiti ishiaranzi baba numbujo kafaransa ka Japon akatinda hubini hambokaya komori ga tofanja sur le terrain le quotidien la souffrance des gens il faut venir le vivre ili wane uone utsanga na njoka utsanga shangwa joka hiwa namba weja ekuja wafanya raona ekapolingwa kimasiwa yanu banuze critique izo kabando ado atakeana wetsabuhari mwaze réseaux sociaux ambila chami mkomori mdu mreme gongo sambo kambo mwana mkomori mdu mreme gongo haukaye kele wanza chile na kilinji kango zomwele nemala kango joka boto to discours hata kozichoki haukaye kama ndu wenza rohombi ebo ngabo mimi mitsi banu hata banwena mkanodo bulia wandu derate de la vie wadoli da wandu ejo da mdugu jomdea ejo hishimu mdugu jomhishimu ejo preserve mdugu jompreserve aya abo maraba menji banga bo mwana masai wandu ejo kahanza mdugu jomanza shanga mtsoma mbio kaya wandu boko minja kama zo député wala kama zo maire wala moto chao je m'en fous moi j'ai ma vie même si les gens s'en foutent de ma vie je m'en fous de leur vie sha na mjimfanyeri wone mrense baba sur internet angamina mnakweni timizi banga bumbu wanzo urongowe ngebidio rikubaliana kwa ya umba donabora unishiha kama mwanadamu bakao yushinda mathalani hafanya haenshi habari ya bisikileti ngabomrie zendio za haya shidingu balomo ngabomroke kenda bale ya gari kaboshinda hakana domo donc hena mrubo anuga fanyo ze jitahidi abole o mathalani jitahidi kwa tufanya jitihadi ranzi banga bonafiki mwinjina batani ranzi bobo shami kutoka bodo amba hunu wala hunu ranzi baka watijitihadi ngabona afiki mwinji ranzi ba unafiki wa block and sin Mwenyezi Mungu ngori hukumu Mwenyezi Mungu ngori hukumu hizo nia za watu waona ngabona afiki mwinji ndo unafiki wa kuna ulawa ndio maana wajufa wa wanai wandu wengi
wajobo ndio ukona kuona wajofe namna hiyo alafu kama mtu azihapi malada yayo ngari job bona kamwa abenzi wanu wajobo bona kamwa abenzi avec Azali, te parler avec Azali. Merci Moudou, je suis content de te voir. Kabumria Mangonzarongo, we. Seydera Fiu. Nsujumana Seydera Fiu, bon, Hakika, Unafiki, t'as fait le Ramadan. Moi, oui, j'ai fait le Ramadan. Voilà. Allez, Mohamed. Alaikum salam, tullah barak kwezi. Salama barzama haminji. Salama kwezi. Sikaanza njibu muduka banu karajar shindari mapesa. Banu ngasi harimo politiki. Kamrunga ina mapesa izomba alinezilole waharumwe komori. Banu nganza kamrungu rongo mrake dhamana hema kalimambawo. Eza hunre komori lelo ketutsa hama pesa. Ketutsa herewe nganza umrikozizo. Ngonzi leo ndo abanja warmaza de bazino mudu haka urongo wa Faransa rimwishilia haja komwerekera rongo wao hadama ani banuka surongozo wanahahe haka uhangudeyo yotsineka alikamnga harima politiki mrufanya politiki maneba singar ko zawe politiki ya komori ana Afriki udeya na uwa izo riziona mahala winji Kenya 2007 tifanya analizi tsambia udaho na akademi nawo yo para Dr. Mohamed Said Abdallah professeur sambaga abajoka ukankodo ze voti za 2007 hamba inunsi ya demokrasi tama abajoka nkodo hambe zabarini tsambia kelni shaba bunjiliyo ngabajoka nkodo ba hosu kankodo andisa wani paramba ezi nuzijuaje samba selewa mimi Afrika gono alafu kelni shaba mudio rongo wangare nao kamru hanzo ya shangaze wanu ye jele lobo mudu akarongwana mkei humdula le pati mwela mwesiuha hizo ndongo za mramba mru mwenza akili mrule unawana yabo longo jokorambia daba hauzorongo wao hujengo tsoshangaza nruha mapesa ka hujenga ona mapesa iyo amferaha aho kazi jahusu ya komori kazi jari husu sisi rihimi rambanga ranzawo mabadiliho jekeli wa huwatu wakati wa Abdallah wanazoni wa Faransa wahimia mbasi jawo shawa baba kwa jelewa ni mraka utahemba mbaha imenrwa shaban leloro wanazioni rowatso wanazioni wambati jawo abwandu andisenda welewa abunga mnzo mnike nukta wakati nakale koli tikana fundi anga basule mdawo hama mwitinkudi hakauri soma ndongo amba demography banu faida ya uroha so kama ndio majuna ya mapesa mwende elewe ekeli ya mwanadamu yenshi yashida onda benru yale yawa mwanzo ndongoze mudu kana rensi baba nkatulongozo wana hahe shangurongozo wa huwahe na mabani hahe na wanashewahe waliona akili banu mtu kana mahaminja keka kana akili hakana mahamisha shaka na akili muhalisha myamwe shelo kama mwanashe wangu shanga wana akili haba raha nami ngiladhimuni kubali unse akili no yonde kweli ukausomo wanema na mru soma yanjezea akili Mwenyezi Mungu ya mba abo batu sisi ngalazimu kubale o walimu shabanu izila rongo wao si haki ndo mafundi jawu yokazirendwa shanga sina usiu wakaonu alazimu arongowe mnukado dhara wilimu izo Mwenyezi Mungu azamba kajamba ya Kiislamu amande ina elimu nganzo tukuzo walimu shanga sina usiu ngono abange abosikanza wose kawe mwanashe wangu shange lazima unuste haba kangawe na daraja kaunga mwitsaho uje unite akili unambe izo nsojua abo natsushina na waswili wakayo esheki abo marahaba kwezi marahaba kwezi muduka ya naam bano banda waswili naam bano banda waswile komori nganzo mwanadamu ajuzise ebo ndobe wa parosonzi yani kawa para kwa johenda anini mrungutso jibeha abasa mrungutso jibeha ndi ambetsi haki sisi ekimalizi ya kikomori mrangu ndongo kaitsini azitenda yeka kubali shaba no abaheni mrungutso jitoda honi hajibeho pareni amanga mna ambetsi haki yone babi nakaza njibu mudu shairo kana mkei mdola le pati banga bwandwa babaho ngabwandwa huwaho ngabwandwa dzadzaho yotsi haki. Assalamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا كويس جزاكم الله خير بارك الله فيك.